परवर्ती खबर बिजुली उपभोक्तांक पाई खुशी खबर मे मासरे सस्तारे मिलिब बिजुली सेबड़े खरा दिन में जेते बिजुली व्यवहार कले भी बिल पूर्व मास अपेक्षा टिके सस्ता हब कारण मे मास पाई बिजुली दर रे रिहाती आनिचंती सरकार अर्थात मे मासरे जेते भी अधिक बिजुली बिल आसिले मध्य आपनकु फेब्रुआरी मार्च भली बिजुली बिल भरिबाकू पड़िबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी बड़ घोषणा जुलाई रु हब जनगणना राज्य रे आसंता जुलाई मासरू आरंभ हब जनगणना एथिपाई समस्त प्रस्तुति करिबा पाई मुख्यमंत्री मोहन माझी निर्देश देइचंती। परवर्ती खबर पाकिस्तान उपर हब आक्रमण भारतीय सेना को मिलिला बड़ सफलता कारण भारत को मिसाइल देला रूस एबे शत्रु विमान ड्रोन एवं हेलिकॉप्टर को मात दब एही मिसाइल रूस एबे भारत को मिसाइल देइछि जहा द्वारा भारतीय सेना आहुरी शक्तिशाली होइथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर 2 दिनिया केन्दुझर जिला गस्तरे गले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी केन्दुझर रे 50 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर अमेरिका परे एबे कानाडारू बाहरिबे भारतीय हिंदू सेबड़े 8 लाख हिंदू को कानाडारू बाहर करा जाऊ कानाडारे कानाडावासी विशाल परेड करिसंती जहा द्वारा आगामी दिन में कानाडारे रहुथिबा 8 लाख हिंदू भारत फेरी पारंती बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर भारत पाकिस्तान मध्यरे युद्ध हेले पाकिस्तान हारिबा निश्चित कारण पाकिस्तान रे एबे भयंकर अवस्था यूक्रेन को पाकिस्तान बिक्री कर देइछि समस्त अस्त्र शस्त्र एबे पाकिस्तान पाखरे कोनसी अस्त्र शस्त्र नाही जहा द्वारा भारत जदि पाकिस्तान उपरे आक्रमण करिबो तेबे 2 रु 3 दिन मध्यरे पाकिस्तान युद्ध रे हारिबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर गंजामवासी दुख शुणिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ब्रह्मपुर ठारे दक्षिणांचल 8 गोटी जिलार अभियोग शुणाणी करिबे मुख्यमंत्री मोहन माझी आसंता 8 तारिख रे मुख्यमंत्री गंजाम जिला गस्त करी लोकंकर दुख शुणिबे समस्तंकर समस्यार समाधान करिवे बोली निजे बड़ सूचना देइचंती। परवर्ती खबर बेरोजगारी मुक्त हब भारत एसबीआई बैंक कला बड़ घोषणा कारण एसबीआई आर्थिक वर्ष 2026 रे 18,000 नुआ पदवी रे नियुक्ति दब विशेषकर 3,000 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदवी पूरण करा जिवो मोट 18,000 बैंक रे नुआ लोकों को नियुक्ति मिलिबो बोली बैंक पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर इंग्लैंड विपक्ष टेस्ट सीरीज पई उप अधिनायक दायित्व तुलाइबेनी जसप्रीत बुमराह उपरे काम प्रेसर देखी बीसीसीआई एभली निष्पत्ति नेइछि कारण जून 20 रु भारत एवं इंग्लैंड मध्य टेस्ट सीरीज खेला जिवो 5टी टेस्ट सीरीज खेलिबो भारत बुमराह हेबे नाही उप अधिनायक बोली बीसीसीआई पक्षरु सूचना दिया जाइछि। प्रति खबर सुना प्रेमीक पई आसिला खुशी खबर 500 टंका कमिला सुना दर ओडिसा रे आज 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 86,200 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 94,500 टंका रे पहुंची थिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर आउ 2 दिन पर्यंत ओडिसा रे काल वैशाखी वर्षा आसंता 2 दिन मध्यरे ओडिसार विभिन्न जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह पवन एवं कुआपथर वर्षा हब विशेषकर आज पवनर बेग 40 रु 50 किमी बहिब और मयूरभंज कोरापुट मालकानगिरी केन्दुझर जिलार गोटे रु 2टी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हब बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहल ग्राम प्रतिशोध नेबे आगकू बंद हब झेलम जल गोटे पटे सिंधु नदी जल एवं चेनाब नदी जल पाकिस्तान को बंद करिसंती मोदी सरकार एबे झेलम नदीर जल मध्य पाकिस्तान को आउ जीव नाही फल पाकिस्तानवासी विशुद्ध पानीय जल पाई डहल विकल हेबे बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर 35 बॉल रे शतक हासिल करिथिबा राजस्थानर वैभव सूर्यवंशी को प्रशंसा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं युवपीढ़ी को खेल प्रति आग्रह सृष्टि करने पाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारा देशर युवपीढ़ी को प्रेरणा देथिबार जणा पड़िछि। प्रति खबर सरिला नीट इजी परीक्षा जून 14 तारिख रे प्रकाश पाइब फल सेबड़े
ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖରେ ନିଟ୍ ଇଜିର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଏନ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମିଳିବ ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେ ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଡମିସନ୍ ଲେଟର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିବା ଦରକାର। ତାହା ସହିତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଆୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାତ୍ର 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବେ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନେଇ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚିରେ ହେବ ତୃତୀୟ ଗୁରୁକୁଳ। ଖବର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥଖଳା ସାନ୍ତେ ଆସିବେ ବୋଲି 3 ରଥର 28 ତୁମ୍ବ ଗୋଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେବେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନକୁ ଦେଖି ପହଲଗାଁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସହଯୋଗୀ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପହଲଗାଁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଯାଇ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଇମ୍ତିଆଜ ଅହମ୍ମଦ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସଭାପତି। ସେପଟେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହେବ। ଏନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାଁ ବିବାଦ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁ। ସାରା ଦେଶରେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଅଛି, ହେଲେ ଦୀଘା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦୁଝରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବିପ୍ଳବୀ ମାଟି ଧରଣୀଧର ଗ୍ରାମକୁ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିବେ। ସେପଟେ ଧରଣୀଙ୍କ ବିପ୍ଳବ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେନି, କାରଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବୟକଟ ପୁରୀ ଟୁରିଜମ ନାଁରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାରଣ ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବା ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଏବେ ଆଉ ପୁରୀ ଟୁରିଜମ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ସାର୍ବଜନିକ ରୂପରେ ବହିଷ୍କୃତ କରାଗଲା। ସେପଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅବିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଂଶ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ସାର୍ବଜନିକ ରୂପରେ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଅବିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନି ଶୁକ୍ରାଣୁ, ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେଣି ଗାଈ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ସେପଟେ ମିଳୁନି ଉନ୍ନତମାନର ଆବଶ୍ୟକ ଶୁକ୍ରାଣୁ, ସରକାର ଯୋଗାଉଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ବି ନିମ୍ନମାନର। ଏବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ କିଣି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଟ୍ ଇଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଦେଶରେ 20,80,000 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବଢ଼ୁଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପହଲଗ୍ରାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କଲା ଚାଇନା। ଏବେ ଭାରତ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ତେବେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେବ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସପ୍ତମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପହଲଗ୍ରାମ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମରୁଲ୍ଲା ସାଲେହ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦେଖା ଦେଉଛି ଯେ ଭାରତ ତାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ
इलेक्ट्रिक चेयर व्यवहार करने परिवर्ते सेमानक बेकरे एक लंबा रसी बांधि देइछि। तांकर एही वक्तव्यर अर्थ होउछि जे भारत तार शत्रु मानकु एकाथरके नुहे बरम धीरे धीरे संपूर्ण भाव में कड़ाकड़ी करी दंड दउछि। परवर्ती खबर कटकरू सरकारी बस चलाचल बंद हैला यात्री होउचंती हंट। परवर्ती खबर कटकरू सरकारी बस चलाचल बंद हैला यात्री होउचंती हंतसंत। मुख्यमंत्री मोहन माझीଙ୍କ उपरे उठिला प्रश्न। मात्र 2 दिन चलिला सरकारी बस तापरे काहार निर्देश थिला जे हठात कटकरू दारिंगबाड़ी को सरकारी बस चलाचल बंद होइछि, जहाद्वारा यात्री माने हंतसंत होथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर वार्धक्य लोकंक पई आसिला खुशी खबर मिलिबो पेंशन टंका। गोटिए पटे वार्धक्य लोकंक पई अनेक योजना आनिचंती केंद्र सरकार। एबे निजर पुओ बोहू माने वार्धक्य अवस्था बापा माँ को पचारू नाहंती, तेणु केंद्र सरकार वार्धक्य लोकंक पई नुआ पेंशन योजना आरंभ करथिले किछि वर्ष पूर्वरु। एबे सही योजना रे वार्धक्य लोक माने शामिल होई प्रत्येक मासरे 1500 रु 2500 टंका पर्यंत पेंशन पाई पारिबे। कारण आमे आपन को कहूछु अटल पेंशन योजना रे आपन को बयस जदी 20 रु 40 वर्ष होईछि, आपन वर्तमान पान बीड़ी सिगरेट मद्यपान करी दैनिक 100 टंका खर्च करूचंती। जदि आपन एबे दैनिक 55 टंका रु 200 टंका अटल पेंशन योजना रे निवेश करिवे, तेबे आपन को प्रत्येक मासरे 1500 रु 2500 टंका पर्यंत पेंशन मिलिबो। जदि आपनकर बयस 60 वर्ष रु अधिक होइथिबो, जदि आपनक बयस 60 वर्ष होई नथिबो, आपनकर अकाल रे मृत्यु हुए, तेबे आपनक नाम रे थिबा नोमिनी व्यक्ति को एही पेंशन राशि प्रदान करा जिवो। एनै केंद्र सरकारक पक्षरु सूचना दिया जाइछि। पाखापाखी 2 रु 3 कोटी लोक एबे अटल पेंशन योजना रे शामिल होइथिबार जणा पड़िछि।